Welcome to another beautiful day as I travel across Melbourne. But আজিৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছো। Hello everybody, this is Daydreamer here. If you love home decor and would like to know how beautifully you can transform your living spaces, or if you're interested in exploring some wonderful places in the United States, then please do check out my channel link in the description and subscribe to it. See you there. Hey guys, welcome back to my channel. So last vlog you saw that we went to the beautiful place called Point Ormond and I ended the video midway when I was having lunch. So we are going to a second destination and I won't tell the name of the place, you will know as you watch the video. But all I can promise is that it's going to be a beautiful vlog today. So keep watching till the end of the video. Before I start, do like, share, subscribe and comment. And now without further delay, let's begin. Melbourne খন হৈছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ আৰু আপোনালোকে মেলবৰ্ণৰ তেনে বহুতো ঠাই মোৰ ব্লগ বিলাকৰ পৰা অলৰেডি দেখিছে। কিন্তু আজিৰ ব্লগটো অলপ বেলেগ কাৰণ আজি আপোনালোকক মই লৈ গৈ আছো CBD অৰ্থাৎ চেন্ট্ৰেল বিজনেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকে দেখা পাব এখন হাইটেক সিটি কেনেকুৱা হয় আৰু আমাৰ তাৰ পৰানো কি বেলেগ। Currently we are at Albert Park which is around 4 kilometers away from the city and there is a lake in the park which is surrounded by palm trees. Palm গছ বিলাকৰ কাষে কাষে এটা দীঘল 5 কিলোমিটাৰ লং ৰাস্তা আছে যাতে আপুনি তাত খোজ কাঢ়িব পাৰে, দৌৰিব পাৰে, এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে হয়তো ইয়াৰ মানুহবিলাক ইমান স্বাস্থ্য সচেতন নেকি। ইয়াত আহি বাৰু কাৰ এক্সাৰসাইজ কৰিবলৈ মুড নবনিব কওকচোন। ইমান ধুনীয়া, ইমান চাফা। And we have finally reached the heart and soul of Melbourne, the CBD. Endowed with high-rise buildings, amazing casinos, great pubs, an amazing nightlife, amazing places to shop all the high-end brands and whatnot. The city is definitely the place to be. City and traffic go hand in hand. কিন্তু আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰিছে গম পাব যে ইয়াত কোনেও কিন্তু হৰ্ণ বজোৱা নাই। সবেই ৰুলছ ফলো কৰিছে, নিজৰ লাইনত আছে আৰু কোনেও কাকো একো দিগদাৰি নিদিয়াকৈ এটা খুব ধুনীয়া ড্ৰাইভ এনজয় কৰিছে। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰা ৰিভাৰ যাক চাবলৈ বহুতো টুৰিষ্ট মেলবৰ্ণলৈ আহে। So as you can see already, we are in this city. কিমাননো গাঁও চাওঁ চাই থাকিব ন, এতিয়া ফাইনেলি চিটি আহিব পাৰিছো যেতিয়া দেখাও চিটিখন চাওক। যদিও চিটি কিন্তু কিমান ক্লিন, অৰ্গেনাইজ আৰু মেনেজ চাবলগীয়া। কিন্তু এইটো বিজনেছ পইণ্ট, গতিকে চাবলৈ গ'লে আমাৰ তাৰ গণেশগুৰি বা গড়ালিৰ নিচিনাই নহয় জানো। কিন্তু আমাৰ গণেশগুৰিখনৰ অৱস্থা চাওক আৰু ইয়াৰ অৱস্থা চাওকচোন, ক'তো কিবা লেতেৰা পৰি থকা দেখিছেনে? On top of that, it is adorned with beautiful trees on both side of the road. আমি একদম চিটিৰ মাজত আছো, কিন্তু কোনে ক'ব? আৰু এটা কথা মই ভাবো যে এনেকুৱা জেগাত বিজনেছ পইণ্টবিলাক হ'লে মানুহৰ জানো কামত ভালকে মন নবহিব, মন পুতি কাম কৰিব পাৰিব আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ লাগি থাকিব। সেইকাৰণে কিজানি এইবিলাক জেগাক কয় ডেভেলপ চিটিজ। When I was waiting at the signal, এই বিল্ডিংটোত চকু পৰিলে। চাওকচোন 1 2 3 শেষেই নহয়। First of all, we are heading towards Docklands, which is the harbor point. বহুতো নাও চাও জাহাজ তাতে আহি ৰখোৱা হয় আৰু তাৰ অপজিটতে আছে এটা বহুত স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ। বলক দেখাই আছো। So we are in this city right now and of course মই বাকিবিলাক জেগাৰ নিচিনাকৈ I can't keep opening my mask here because it's a little risky, but I am shocked. মই চিটিত আগতেও আহিছো, but this is insane. Less people in the city. It's unbelievable. কিনো কম, আজিকালি বহুত বস্তুৱে unbelievable হৈ আছে, like COVID. Melbourne is that the climate is so abnormal. No matter it's summer or winter, you should carry a jacket, an umbrella all the time with you because you never know when it's going to be cold, when it's going to be hot, when it's going to rain. It's just very difficult to predict the Melbourne weather. Hey Abby, what do you think this place? It's amazing. What's funny is that it's going to be almost a year of me here in Australia, but this is the first time I'm coming here. Also, when you first arrived in Melbourne, you just haven't been there? Have been here? No, I came to the city like twice and then the lockdown started. Oh, that's Now pity. since it's over, I'm going to go all out and see the places and show you guys the places around. Oh my goodness. I think we are just at the right time, the sunset. We are so lucky we arrived on time. So we are at Docklands. It is a harbour development area and it is also the national headquarters of some of the major businesses like Maya, Bendigo, Medibank and the list goes on. You know what I saw just now? There's a stadium in Melbourne named after marbles
And I was super excited seeing this because I'm a huge Marvel fan. So all the Marvel fans, please like this video and comment what do you have to say about it. লকডাউনৰ কাৰণে যদিও খুলিছে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো এতিয়াও আছে ন, কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কাৰণে এতিয়া মানে আমি যাব নোৱাৰোঁ। বাট এই নাওখন দেখিছে ইয়াতে, This is actually a floating restaurant, so just imagine when the lockdown is over, what kind of a surreal experience it is going to be. And another amazing thing I saw after a very, very long time is people fishing. Last more অসমত দেখাই মন আছে। I think নদীৰ পাৰতে মানুহক মাছ মৰা দেখিছিলোঁ নেকি, কিন্তু ইয়াত মাছ মৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ কিন্তু। আমাৰ তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান টেলেণ্টেড, সৰু সৰু বস্তুত কেনেকৈ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ এটা টুইষ্ট দি পেলাই ধুনীয়া কৰিব পাৰি, সেইটো ভাবিলে কিন্তু বহুত জেগাবিলাক আমাৰ ধুনীয়া দেখাব বা টুৰিষ্টৰ কাৰণে এট্ৰেক্টিভ কৰিব পৰা যায়। এতিয়া ইয়াত এটা আপুনি বস্তু চাওক, সৰু গছ এজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাইছে এটা দি পেলাই, বহুত উইয়াৰ্ড কিন্তু কি ভাল লাগে। Everybody is running or walking or doing their evening exercise, and honestly I even have not even like moved my hair from this place to this place ever since the lockdown started. So I think I should take a run now. What do you say? I got a bad feeling about this. Oh shit, that was such a bad idea. I can't even breathe right now after the run. Passionate we are. We don't have a vlogging camera, so apparently she was saying that bridge, the line is now purple because it's all purple light. Yeah, it's so beautiful, but we can't record it on my phone. I record all my vlogs on my phone. I don't have a vlogging camera. Yeah, we can't record it. So we are going to our car right now. Then we are going to drive through the observation wheel here. Observation wheel by London. I dekhise London to ase ba ami Singapore jaote moi dekhisilu eta Singapore wheel eta ase jo pa apuni wheel to uthile you can see the entire place. So Singapore asle you can see the entire Singapore. Here in Melbourne you can see the entire Melbourne if you can get into it. But right now because of lockdown of course it's closed. But it's very beautiful, I have heard. So we are going to drive through and show you guys. So let's go. Here it is, the Star Observation Wheel of Melbourne, and it's called the Star Observation Wheel because there is a star right in the middle of the wheel, and if you see it properly you can definitely understand why it's called so. Aru actually sabole gole etu amar tar he melat thoka sokori bilakor nisinai, but it's a very very huge one. Lockdowner karone etia bondho hoi ase, kintu khulile he tate apuni bohi sabo pare guttei Melbourne khon, and trust me it's a scenic view. And also আমি ইমান ধুনীয়া টাইমত আহিছোঁ নহয়, সৌ কাছি জোনটোৱে চাবনে, আকাশখনে চাবনে, ডাৱৰে চাবনে নে পোহৰে চাব, ইমান এটা ধুনীয়া ভিউ হৈ গৈছে নহয়। আৰু সেয়া চাওক ষ্টাৰটো দেখিছে হুইলটোৰ মাজত, সেইকাৰণে কয় ষ্টাৰ অবজাৰভেশ্যন হুইল। মেলবৰ্ণত বহুত দেৰিকৈ বেলি ডুবে, মানে প্ৰায় 8টামান বজাত, সেইকাৰণে দিন নিচিনা লাগিছে, কিন্তু আচলতে ৰাতি বহুত হয়, প্ৰায় 8:30 মানেই বাজিলে। ক্লাছো আছে, পঢ়াও আছে, গতিকে ঘৰ যাব লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো ক্ল'জ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু তাৰ আগতে এটা ধুনীয়া ভিউ, নাইট ভিউ মেলবৰ্ণৰ চাই লওক। While taking a drive, but it's so difficult to take pictures because the lighting isn't good and whatever I'm trying to show is all a waste because the pictures are not coming clear and you definitely won't enjoy it. So I would end the vlog here. I will go on another Melbourne expedition with my dear friend Eliza, and I will take you guys with me to show around this beautiful place. So I will end the vlog here. If you have loved this video, do like, share, subscribe and comment. I really need your support, so please subscribe, do share my videos on Instagram, tag me, comment down below what you think about it, and I will end the vlog here. So till then, bye bye.